এখন দেশে 5 কেজি চালের ভূত চলছে। বিজেপি 5 কেজি চাল দিয়েছে। আমরা মাসে 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাবার দিয়েছি। ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমরাই এনেছিলাম। তোমরা 5 কেজি চাল দিয়েছো। আমরা জোট সরকার ক্ষমতায় এলে 10 কেজি চাল দেব। এখন দেশে 5 কেজি চালের ভূত চলছে। বিজেপি 5 কেজি চাল দিয়েছে। আমরা মাসে 80 কোটি মানুষকে বিনামূল্যে খাবার দিয়েছি। ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট আমরাই এনেছিলাম। তোমরা 5 কেজি চাল দিয়েছো। আমরা জোট সরকার ক্ষমতায় এলে 10 কেজি চাল দেব। आपको कहूंगा कि यहाँ पर 5 केजी चावल की भूत चल रही। महीने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दे, 5 केजी देके। अरे भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट तो हमने लाया। कोई भी उस एक्ट के तहत कोर्ट जा सकता है अगर स्टॉप करे। तुमने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन मैं इतने 80 करोड़ लोगों को खाना, आप 5 किलो दे रहे हैं ना। हम गठबंधन की सरकार अगर आएगी, हम 10 केजी देंगे। 10 केजी पहले का जो भी है वो तो है, लेकिन 10 केजी हम देंगे।